One TV Patrol. 5 ka public school sa Usamis, bag-ong Brave Youth Friendly Program Centers. Aduna na usay 5 ka mga public school o public national high school, ingon man na elementary school sa dakbayan sa Usamis ang nabutangan og Brave Hubs sa Jipaygo, Philippines. 5 ka mga public school sa Usamis nga bag-ong sentro sa Brave Building Resilient and Aware Voices for Empowerment. Mao ang Usamis City Central School, San Antonio National High School, Husilinpo National High School, Tabid National High School, o Labinay National High School. Sa sugod sa paglusad sa Brave sa Jipaygo, Philippines, nining tuiga, niabot na og napulong-unom ka Brave Centers ang napahimutan sa dakbayan sa Usamis agi sa bukas na pangdawat sa Usamis City Division Office. Gani ang Usamis City gilakip sa Jipaygo, Philippines nga tipikong bahin sa nasud nga modelo sa Brave program. Bukas usab kining gisuktahan sa Asenso Usamis Administration gumikan kay nakalinya usab sa flagship program sa Asenso ang serbisyo o advocacy campaign sa Jipaygo, Philippines. Ang Brave program gawan sa advokasya sa climate change, libre usab naghatag og serbisyong panglawas sa mga estudyante sama sa confidential counseling, mental health support, adolescent health information, issues sa panimalay o komunidad. Kailangan dinhi sa atong school-based centers, ato silang tagaan og daghang mga information wherein the learners can make decisions for themselves alang sa ilahang kaumaon and will not indulge into kana bang desisyon unya nga ilahang kabasulanan tungod kay wala sila na informed na dili usa unta to himuon nga decision. We are so happy with the great partnership, constructive partnership with our local government unit. That is why our EDCOM chair is here. Our SK Federated President is also invited. One TV Patrol.